Lad, Uy, i-chat mo kumpare. unsa yung chat? Madayon ba daw magtagay ron? Oh, ina, reply, ina, kuan. Oh, madayon rami ron. Ah, sige. Lab, Uy, i-reply na mo kumpare. unsa man? Ana siya, dili lang sa daw mo madayon nun kay gidugo siya. Unsa man imong kumpare? Dili ni kuan ba? Pisti ka. Sa ni bay ni imong kumpare? Dili basin nasamat si kumpare. Sa ni samad basin ikaw kung sumara. Ha? Nasakpan ta mo, putlan ta mo ulo, buhanga mo. Iya,